ہر وقت کی تصور میں مدینے کی گلی ہو، ہر وقت کی تصور میں مدینے کی گلی ہو، یاد محمد کہ میرے دل میں بسی ہو، یاد محمد کہ میرے دل میں بسی ہو، ہر وقت کی تصور میں مدینے کی گلی ہو۔ اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر، اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر، پھر روتی ہوئی طیبہ کو بارات چلی ہو، پھر روتی ہوئی طیبہ کو بارات چلی ہو، ہر وقت کی تصور میں مدینے کی گلی ہو، یاد محمد کہ میرے دل میں بسی ہو۔ اے کاش مدینے میں مجھے موت آئے، اے کاش مدینے میں مجھے موت آئے، قدموں میں تیرے سر ہو میرے روح ہو چلی ہو، قدموں میں تیرے سر ہو میرے روح ہو چلی ہو، ہر وقت کی تصور میں مدینے کی گلی ہو، یاد محمد کہ میرے دل میں بسی ہو۔ آقا کا گدا ہو اے جہنم تو بھی سن لے، آقا کا گدا ہو اے جہنم تو بھی سن لے، وہ کیسے جلے جو کہ غلام مدنی ہو، وہ کیسے جلے جو کہ غلام مدنی ہو، ہر وقت کی تصور میں مدینے کی گلی ہو، یاد محمد کہ میرے دل میں بسی ہو، ہر وقت کی تصور میں مدینے کی گلی ہو، اللہم دیکھ محمد پر قربان زمانہ ہے، جس کو بھی دیکھا ہے وہ ان کا دیوانہ ہے،
जिस जिसको भी देखा है वो उनका दीवाना है। रोज़ाए जो आका का जन्नत का वो टुकड़ा है। रोज़ाए जो आका का जन्नत का वो टुकड़ा है। हुजरे में तो अम्मा की रहमत का खजाना है। हुजरे में तो अम्मा की रहमत का खजाना है। बिंदे के मोहम्मद पर कुर्बान ज़माना है। जिस जिसको भी देखा है वो उनका दीवाना है। वो सो दिल से बुलंदी पर पहुंची है मेरी किस्मत। वो सो दिल से बुलंदी पर पहुंची है मेरी किस्मत। जिस दिल से मोहम्मद का होठों पे तराना है। बोलो ना सुभान अल्लाह। ভালোবাসায় বলা গেল না, उस दिन से बुलंदी पर पहुंची है मेरी किस्मत। ওই দিন থেকে আলায় দরজা মাকাম আমার পৌঁছে গেছে। কবে? जिस दिन से मोहम्मद का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होठों पे तराना है। আমার রাসূলের গুণগান যেদিন নামাজ দাবানো শুরু হয়েছে সেদিন থেকে আল্লাহ আমার ইজ্জত বাড়িয়ে দিয়েছে। जिस दिन से मोहम्मद का होठों पे तराना है। बिंदे के मोहम्मद पर कुर्बान ज़माना है। जिस जिसको भी देखा है वो उनका दीवाना है। महताब हुआ टुकड़े उंगली के इशारे से। बोलो ना सुभान अल्लाह। নবীর আঙ্গুলের ইশারায় চাঁদ ভাগ হয়ে গেছে। সুবহানাল্লাহ বলবেন না? महताब हुआ टुकड़े उंगली के इशारे से। हर मोज़िज़ा आला है अंदाज सुहाना है। हर मोज़िज़ा आला है अंदाज सुहाना है। बिंदे के मोहम्मद पर कुर्बान ज़माना है। जिस जिसको भी देखा है वो उनका दीवाना है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला ওয়ালা আলে সাইয়্যিদিনা। আমার ভাইয়েরা, বাপজানেরা, ছেলেরা, যুবকেরা, মুরব্বীরা, মায়েরা, মেয়েরা, বোনেরা, মহিলারা ভালো হন, শরীয়তের মধ্যে আসেন, মনটাকে ভালো করে নামাজি হয়ে যান।